Vata problem and Pitta problem we already finished. So if you have any question, you can ask. Taigi dabar gal susitelkime ties klausimais susijusiais su Vata ir Pitta, ką mes jau kalbėjome, ir galite daktarui dabar užduoti, jeigu yra kažkokių klausimų susijusių su praeitom temom. Ar konkrečiau, ar tik iš paskaitų? Iš paskaitų. Galima klausimą. Dabar. Stuburo išvarža, čia vatos susirgymas ir kaip jis gydomas? Spondyloartrozė gali būti. Spondylitis it is Vata disorder, yeah? Spondylitis is due to Vata and it's a neurological disorder. Jo, tai yra, daktaras patvirtina, kad dėl Vatos ir tai yra neurologinis. Yes, because all kinds of neurological disorders like depression, anxiety, like spondylitis, like sciatica, they are mainly due to the Vata aggravation. Vata, the main responsible person. Sciatica also. Yes. Tai kaip ir radikulitas ir tas spondilitas irgi yra susijęs dėl sunkusios Vata. Actually, Vata is mainly responsible for pain. So in any kind of pain in the muscles, in the bones, in the nerves, the main dosha which is responsible is Vata. Taigi už bet kurį kokį skausmą kaulų, srity, raumenų ar nervų yra atsakinga Vata. Okay. And next questions? Aš apie kraujo spaudimą paklausiu. Tai kaip gydomas ir nepasakė. Kaip jis ten pasireiškia? Nepasakė. O kitas? Ne, čia jis sakė, gal skambino apie... Blood pressure. Jo, ten aliejus. Mainly, Why it happens? mainly blood pressure is due to excessive like a concept called as like intra-arterial tension. Like in the arteries there is a pressure, but when the Vata is highly aggressive, it increases the pressure in the arteries, and this is called as intra-arterial pressure, that is called as high blood pressure. Actually, high blood pressure is not a disease of heart, it's a disease of excessive fast pressure in the arteries. Tai tiesiog yra tas, daktaras sako, toks kaip vidinis kraujo tekėjimo ciklas, ar ne, organizme. Tiesiog jisai ir paprasčiausiai dėl to, kad Vata, kai jis jaudrina, tai tas kraujas, jisai jo tas judėjimas aktyvus sukelia spaudimą būtent kraujotakos kraujotakoje. Dėl to pasireiškia padidėjęs kraujo spaudimas. Major factor behind the high blood pressure is stress. Major factor. Vienas pagrindinių tokių didesnių faktorių yra stresas. Because in the most of the cases when you found, like when the people is hypertensive, in most of the cases it doesn't matter the hypertensive is obese or slim, it can be happen to any person. So most of the cases stress is one of the major factors behind the hypertension. That is called as hypertension. Understand? The tension in the arteries. That is called in the blood circulation. It's called as hypertension. Tai daktaras ir sako, kad tai yra susijęs su stresu dėl to, kad net ir pats pavadinimas anglų kalboje hypertension, tai yra hyper padidėjęs ir tension reiškia žodis įtampa. Tai tokia padidėjusi įtampa, ar ne, jinai ir sukuria tą efektą tokį padidėjusi spaudimą. And we have also discussed, like especially in the old age, like when you become 60 plus, then automatically this is the time of Vata. The young age belongs to Kapha, middle age belongs to Pitta, and automatically old age belongs to Vata. Ir ypač visos šios problemos išryškėja senatvėje, dėl to, kad senatvė pati yra kaip Vatos gyvenimo periodas. But it will be more problematic if you have Vata aggravation in old age. Because if you are already old, and if the Vata is more aggressive, then it becomes more problematic. So you may get so many complications like insomnia, Alzheimer's, dementia. This is very common.
Taigi, kadangi vata jinai yra tokia aktyvi senyvame amžiuje, tai jeigu, sakykime, tas žmogus, kuris perkopia jau į tą senyvą amžių ir jisai turi apsunkusią vatą, ar ne? Tai kadangi jis perkopęs dar natūraliai jo kūnas, dėl to, kad senatvė yra vatos laikas, tai tokia gaunas kaip dviguba vatos išraiška. Todėl ir atsiranda tos komplikacijos ir gali atsirasti įvairios komplikacijos. Alzheimer and dementia. One of the chronic problems in the West countries. And it is very common, especially because the three things is responsible. One is climate, because climate is very cold. Then if the person is in old age stage, again vata. Then the third person is the vata aggravation. So if these three situations come together, it will be more problematic in case of the mental state. So it will create like dementia, Alzheimer's, insomnia. This is very common. Tai va būtent ypač ta dimensijos liga, aš dabar nežinau, kaip čia lietuviškai įsireiškia. Dimensija ir yra, ne? Kaip? Jo, yra Alzheimeris, būtent šios dvi lygos, jos yra susijusios su populiarios, vadinkim, mūsų kraštų šalyse, dėl to, kad mes turim tokių daug šalto oro, turime tada dar, sakykime, jeigu žmogus yra senyvame amžiuje, tai antras faktorius ir dar trečias faktorius, jeigu žmogus jau turi apsunkusią vatą, tai dėl to tos lygos dominuoja pas mus. And another very important question, what is the difference between the dementia and Alzheimer's? Like in case of dementia, that is lack of memory, means the person is having memory, but there is some problem in understanding. Sometimes you forget few things. That is called as dementia. But in Alzheimer's, there is a loss of memory cells, means there is a production is stopped, and there is no new cells are formed because there is called as memory cells. So the memory cells are going to stop for the production, and especially in the old age, that is called as Alzheimer's. The person is sometimes forget the relationships and also the human being, who I am. Name itself, that is called Alzheimer's. So Alzheimer's is one of the very difficult situation in case of, especially in the old age, like 80, 90 plus, and vata is too responsible in that condition. So memory cells are degenerated. Absolutely, because everything is degenerated after the age of 60, because that is the classical feature of vata. Vata is responsible for degeneration in the old age. So that is why we have arthritis, because it's a degenerative disorder. Everything is become degenerated. Ja, tai daktaras tiesiog pasakė, kad Alzheimeris ir demencija skiriasi tuo, kad demencija tai yra toks, kaip, sakykime, atminties praradimas. Ten žmogus galime prisiminti kažkokių tai, sakykime, įvykių, momentų gyvenimo, o Alzheimeris tai yra, kuomet smegenų atminties ląstelės ima nykti. Ir jis pabrėžia tai tiesiog dėl to, kad tai yra senatvė ir senatvėje natūraliai visos ląstelės jos nyksta. So we have discussed if you want to balance the vata, please give nutrition. Nutrition is very important in case of vata, because vata people need some lubrication. Lubrication is the best method to revive the vata aggravation. That is the only solution. Taigi dėl to mes ir aptarėme tas 2 dienas, jog būtent tos atjauninamosios žolelės, kurios suteikia atjaunamąjį, sustiprinamąjį efektą organizmui, tai yra vienintelė priemonė, kaip galima stabilizuoti tą įsisiautėjusią vatą. Lubrication not from externally, it is from internally as well. Yeah, not only external. Like if I am having vata aggravation, I can go for a Abhyanga, whole body massage. It's not sufficient. It's not sufficient. External lubrication, internal lubrication, and a state of mind. 3 things is very important in balancing of vata. So people are taking massages, but they are stressed. No use.
stress, state of mind is very important, internal lubrication and external lubrication. Three things is very important for vata balancing. It is basic. Tai daktaras pabrėžia, kad žmonės dažnai galvoja, kad nuėję tiesiog pasidarę abjangą, jie kažkaip tą vatą taip nuramins, bet iš tikrųjų, sako, yra 3 pagrindiniai faktoriai. Tai yra išorinis sutepimas organizmo, tai yra abjanga ir visi kiti masažai aliejus. Tada kitas faktorius, antras, yra vidinis sutepimas, tai kuomet naudojami įvairūs aliejai. Ir trečias faktorius yra proto ramybė. Why I'm talking about? Tai apie, jeigu tie 3 faktoriai, aš kaip supratau, vatą nuraminti, taip? Taip. Tai dabar pirmo abjangos niekas Lietuvoje nedaro. Kaip tai daro? Aš noriu pasakyti, nedaro. Iškart pasakau, nedaro abjangos, kadangi aš dariau 4 kartus buvau Indijoj ir aš žinau, ką reiškia abjanga. Nedaro. Čia daro, Gerai. o sutepimas, tada man antras klausimas, ką tada sutepti, ko naudoti, vidų sutepti. Nes man tai yra kalbėjom. Tai kalbėjom. Aliejus, bet koks tada aliejus. Taigi sakė, kokią pitai, vatai, kokius aliejus rašė. Sezamo turi būti. Vatai, sezamo ir rūgy. Ne, kadangi aš esu What is the question? We are telling that you already spoke about internal lubrication, what oils to use, and but maybe you could repeat just fast what are. But already I have discussed, like internal, it not only from the oil, it is from every substance which is liquid and which is little bit heavier. Yeah, because we talked about water. Yes, because already for the vata people, something which is liquid and something lubricated, not only in the form of oil, in the form of ghee, in the form of water, in the form of soup, leafy vegetables, juicy fruits, everything. So you need some lubrication in terms of not only from that oil. Best oil is sesame. Sesame is the best oil. Like if you cook in sesame oil, it will give very good lubrication to your body. Ja, nu tai net jeigu gaminat sezamo aliejų, tai suteps kūną labai nuostabiai, bet ką daktaras sako, kad tai nėra vien aliejai, kas yra naudotina ir turima omenyje vidiniam tam sutepimui, jo, tai jisai sako, kad tinka ir įvairūs sultingi saugūs vaisiai, maistas apskritai turi būti tiesiog daugiau sultingas ir sunkus pagal savo savybę, tiesiog kad tą vatą stabilizuotų. The problem is that sometimes it is very difficult to digest if you directly consume the, like some people ask me, can I take direct 4 teaspoons of oil in the morning, like normal raw? So it is difficult to digest. It is not so easy to digest. Because you also think about, in case of vata aggravation, the agni, digestive fire is also variable. Sometimes you have very good appetite, sometimes it is not difficult to digest. Be carefully. Ayurveda science is a very classical science. They have explained about the constitution. For everything you have to first think about your constitution and what is your Vikriti, imbalance. That is the basic. Tai daktaras sako, kad klasikinis toks Ayurvedos pasaulėžiūra yra, jog mes pirmiausia prieš pradedami bet ką gydyti, mes turime atsižvelgti savo prakritį ir Vikriti, dėl to, kad jis sako, būna žmonės kreipiasi į mane ir jie sako, aš ten geriu po 4 arbatinius šaukštelius, ar čia gerai, ir gydytojas sako, nebūtinai, nes tai tiesiog sunku suvirškinti, jeigu pas tave čia taraginis silpnas ir tai gali sukelti per daugiau problemų, o ne padėti žmogui. So that is why, I have yesterday mentioned, nose is the door to brain. And mainly vata is controlled from the brain. So for here, you can use almond oil. That is the best for nourishment to the brain. Yesterday already we have discussed that almond oil is the best lubricated oil to give the nourishment to the brain. If you give this oil to the brain by inhalation, by putting oil in the nose, wonderful result will come. Also in case of dementia, insomnia, in many cases, it will be beneficial. Taigi jau daktaras sako, kad jau kalbėjom apie migdolų aliejaus naudą smegenim, dėl to
tiesiog reikėtų geriausia priemonė stabilizuoti vatą ir tuo pačiu ypač padėti žmonėms, kurie turi tas dimensijas ir Alzheimerio problemas, tiesiog lašinti tą aliejų į nosį. You know, some people are... Yes, please. Kaip gydyti sąnarių uždegimą, tai sąnariai tai kaip ir vatos problema uždegimą, tai kaip pojaučia padidėjęs? For example, in joint problems. In joint problems, okay. Joint problems. At the same time, there is a vata disorder, but there is also inflammation. So how to start healing? The question. In case of excessive inflammation, you can apply the oil, but don't go for heavy massages. Because massages increases the inflammation, only this much. You can wait, you can apply the oil, it's not a problem. But avoid too much pressure over the joints or the inflammation. So as I understand, if you apply oil, it will decrease in a gentle vata manner and automatically inflammation will disappear, yes? Automatically, but don't give the pressure. Otherwise, inflammation is going to increase. Daktaras pabrėžia, kad nereikia, vienintelis dalykas, kai masažuojate sąnarius, kurie yra uždegiminės rytis ir skausmai yra juose, tai tiesiog silpnai tik masažuojame, patepdami, nestipriai spausdami tą skaudamą vietą. O sako, net pasitikslino, tai jis tiesiog ir pasakė, kad pirmiausia reikia gydyti tą vatos problemą sąnariuose ir tada automatiškai ir uždegimas praeis. Noriu paklausti anemijos problemų. Paprastai nemačiau aktyvų žmonių anemiškų. Tai paprastai būna nuo vaikystės, kūdį, plonį ir serga anemija. Paprastai geležies trūkumas didelis. Ir kokios priemonės mityboje nepadeda. Reikia gerti geležį papildomai. Gal yra kažkokių būdų. Priežastis to tiesiog sakot, kad kūdi žmonės visi turi tą problemą. Ne visi. Bet Daugiau moteris turi tą dalyką. Viena geležis čia malabsorbcija. Tai panašiai ir gaunasi, kad anemiški visi yra žmonės. Taip, daugiau prie vatos priskirčiau aš juos, bet... Okay, tai kaip padėti, ne? The question is regarding anemia. Usually there's like skinny people who have this problem. So they, in some cases, they have to drink the supplements of iron like all their lives. So maybe there's some like suggestion from Ayurveda standpoint, like especially for the Vata type people with anemia. Most of the people have anemia due to the poor digestive fire. Taigi dėl silpnos virškinimo ugnies daugelis žmonių turi tą anemijos problemą. They are not in position to get the nutrition from the food supplement. Because sometimes people are taking a lot of food, but the tissues and cells are not in position to catch the extraction as a nutrition to the different tissue. That is called as anemia. In case of like the first supplement is formed in the body is lymphatic. After that blood will form. Tai daktaras sako, tiesiog problema gali būti dėl to, kad tiesiog žietaragnis yra silpnas ir maistas tiesiog nėra apdorojamas tinkamai ir tos medžiagos jos, dėl to, kad nėra tinkamai apdorotos, neįsisavina į organizmą. Dėl to jūs galite valgyti krūvas maisto, bet naudos iš to nebus. Actually, this is very important. Pla. Čia jisai dar sakė apie limfą kažką, limfatinę sistemą. Jis tiesiog užsiminė, kad pirma susidaro limfa ir po to susidaro iš limfos kraujas. Lymph is the first element which forms in the body as a nutrition. All the nutrition is mainly based on the lymphatic elements. So on the basis of lymphatic elements, the blood will form. So if you are taking good quality, fresh and healthy quality of food, then your lymph is going to form very good. Then automatically the blood will form based on the lymphatic formation. But anemia came in the body due to not taking the fresh and nutritive elements. That is the main reason. People are eating a lot of things,
but they have no nutritive value. That is the reason for anemia, majorly. Tiesiog daktaras pasakė, kad kadangi limfa yra vienas svarbiausių datų, dėl to, kad iš jo vėliau formuojasi kiti ir pabrėžia tiesiog, kad jeigu jūs valgote šviežią ir natūralius maisto produktus, kuriuose gausų įvairių medžiagų naudingų organizmui, tai natūraliai jūsų limfinis audinys suformuos tinkamas ir tada jisai suformuos tinkamą kraują. Tai va, ir daugelis žmonių tiesiog, kurie jūsų paminėtų atveju kenčia nuo anemijos, tai jų problema yra ta, kad jie tiesiog galbūt ir valgo kažkiek sveiko maisto, bet valgo ir, sakykime, nesveiko maisto ir tiesiog visą tai, ir yra anemijos priežastis. So, anemia can be happen to any person. Sometimes obese people also have anemia. They have problems with that. Turi anemijos problemų. Sometimes it doesn't matter only the person is skinny and they have anemia. Sometimes obese people also have very less blood in the body. Anemia is totally based on the lack of nutrition to your deeper tissues. That is the only reason. Taigi anemija ištinka tuomet, kuomet tie audiniai nėra pamaitinami, gilieji audiniai. But some of the elements are explained which are directly responsible for anemia. The best which can help directly to the anemia, the best one is beetroot. The beetroot is the wonderful element to increase the formation of blood directly. So the best one, fresh beetroot or beetroot juice, whatever you want. With carrot, if you make a juice, you just make a half carrot and half beetroot. You can make a juice, this will be very beneficial. But for example, if raw beet It is your irritates stomach, so it's better to boil, like you can boil boiling it, actually, the same effect? actually beetroot is a vegetable O kas tas beetroot? and it is having a very good nutrition. It is having a very good nutrition if you eat as a raw, because when you cook it, so sometimes the nutritive elements will lose a little bit. But you can eat a little bit cooking, but the best option you can eat raw or with the juice, with the carrot. That would be the most beneficial. Aš atsimenu, tai jisai tiesiog pasakė, kad geriausias pagal Ayurvedą daržovė, geriausia, kuri tiesiogiai padeda pagaminti tą gerą kraują, yra burokėlis. O to jisai rekomenduoja tiesiog naudoti šviežią burokėlį arba spąstų burokėlio sultis su morku, kartu tokį mišinį pasidyti ir gerti. Tai ką ir pabrėžia, kad jis tiesiog tiesiai turi tokį efektą, kad jis iškart gamina kraują, nereikia eiti į limfą ir ten. Jo, ir aš tiesiog paklausiau jo, nes, pavyzdžiui, aš kai geriu burokėlių sultis, man griaužia skrandį. Ir aš sakau, ar galima virtą valgyti. Ir jisai sakė, kad galima valgyti ir virtą, jis nebus toks efektyvus dėl to, kad ten daug elementų, termiškai apdorojant žus, tai sako, geriau jau visgi naudoti sultis. And again, next element is pomegranate. The granate juice is wonderful, especially we prescribe in case of pregnancies. So in pregnancy, they require a lot of nutrition. So this is also very good. Pomegranate juice or fresh pomegranate is also wonderful supplement for the anemias. Taigi granatų sultis, granatai yra antra priemonė, kuri labai gerai sutvarko anemijos problemą ir dėl to Ayurvedai jie rekomenduoja net neščioms moteriams. Nes tuo metu reikia daug papildomai medžiagų. Okay? Any other question that we can move? Mano klausimas būtų toksai, jeigu žmogus turi labai stipriai išreikštą prigimtinę došą, prakriti yra tavo labai dominuojanti, ar reikia ją gesinti, ar tai jau pagal Ayurvedą, ar tai jau yra, tas kaip jis vadina, aggregation, tai jau yra per daug, ar reikia dirbti su tai, jeigu tu tiesiog turi tokią prigimtinę? Tai prigimtinė niekada nebūna perdėta arba per maža. Bet jeigu jinai stipri labai. Prakriti reiškia balansą visada. Bet yra dominuojanti. Tai jūs paklausite. The question is, the lady asked about like prakriti. Like for example, if you are vata pitta and your pitta is dominating more. Sorry, I would like to precise. If, for instance, it's about me.
I'm very, like 90% of pitta, and it is like very clear in my dosha. But should I work with this, or is it like Prakriti and it's okay? First of all, we should know which Prakriti is more predominant in your body. Like everyone should follow, like if somebody is having Vata Pitta, Pitta Vata, Pitta, with the first one. Always person should follow the Prakriti, your life, diet and lifestyle according to your first Prakriti. Like if you say like I'm more Pitta, I'm like dominating. So you can go according to Pitta, it's not a problem. But should I balance it or it's okay? It's like my Prakriti. It depends. If you have any complication, then it's aggravated. If you have any complication, then it's problematic. If you don't have any complication, so no problem. It is your constitution. That's it. And It doesn't matter. This will be problematic for you. But according to Ayurveda, is it a goal for every man to be super balanced, like 33.3% Yeah, of each? this is a wrong information. Like how can you calculate all these things? Because you know, just I'm telling you, this is sometimes people are making different their own understanding. Like in different places, they said some interesting things. Your Vata is 44%, your Pitta is 66%. It is impossible to calculate because only we can find out your Prakriti. Like you said, like I am more predominant Pitta, and maybe you are Vata, second one. So you are Pitta Vata. Understand? Hopefully, because 3 days are over to discussion. So Pitta Vata. Understand? So that means you born with Pitta and you acquired Vata in your lifestyle with the season, with the food and lifestyle. So according to Ayurveda, it is been explained that person should follow the first Prakriti, which is main predominant. Like you can follow according to diet and lifestyle accordingly, but don't forget the seasons as well. It doesn't matter in case of cold winters, you cannot eat anything which is warm. Understand? But be careful because Pitta is the main person, so you can prone for any complication with this. Understand? But it is unjustified thing people are telling, because I have heard about in France, people are selling your 74.4% Kapha and 33.22% Vata. So this is like, injustice with Ayurvedic science. Ayurveda never told, because rishis don't know about this calculation. People are doing. Tai vienu žodžiu pabandysiu čia viską suglausti, nes labai daug kalbėjo. Tai vienu žodžiu esmė yra tokia, kad jeigu jūsų prigimtinė viena iš došų yra dominuojanti, tuomet nereikia nieko daryti ar kažkaip jos sumažinti, nes tai yra jūsų natūrali prigimtis. Aš išversiu. Ir jeigu atsiranda Vikriti, tai yra jau patologinė būsena ir ta konkreti doša jinai apsunksta, tada jau reikia imtis priemonių, kad ją subalansuoti. Ir dar vėliau jūs paklausėte apie procentus, kad yra teorija ir vedinė, kad žmogus turi turėti 33, idealus žmogus turi turėti 33%, po 33% visų došų. Tai Vytas sako, čia yra neteisinga teorija, nes Ayurvedoje apskritai nėra taip skirstoma. Ayurvedoje skirstomos yra Prakriti, tai pavyzdžiui, pirmoji doša yra jūsų prigimtinė doša, tai yra tarkim šiuo atveju, kaip pavyzdį, tai Pitta, o antroji doša yra įgyta, kuri ten, sakykime, nuo jūsų aplinkos jau lėmė, kad atsirado privata, sakykime. Just take a very beautiful example, like family. Understand? Ayurveda is practical science. In family, there is a man, there is a woman, and there is son, everybody. But everybody will follow who is more predominant. Like it's like in my home, my mother was so predominant all the time. My father was just listening, all the time, all the life. Only just you can do this one. Okay, I follow. You don't understand? Okay. So like my mother, you can consider in your case Pitta. So like which one is more predominant, body automatically follow all the principles, those who are more predominant. That is the main beautiful example. Like family. So who is the more predominant? Who will carry the chariot? That is the main.
Labai konkrečiai norėjau paklausti. Jeigu Tai aš išversiu, nes aš jau nežinau, ką aš čia darau. Tai vienu žodžiu dalykas yra tas, kad yra doša, daktaras sako, viena dominuojanti jūsų prigimtinė, tai tiesiog jinai yra kaip koks vedėliotojas, kuris tiesiog veda vežimą ir paskui jį seka kitos došos. So everything is dependent on predominancy. Like maybe, like especially in old age. What happened? Maybe you have any constitution, but Vata is automatically comes to your body. I am the best. I will diminish you. I will destroy you. Like that. So this will drive your body automatically. It's called predominancy. So Ayurveda believes in the main activation, which will give more activation. So that is the basic thing. We have to follow accordingly. Only this much. Then you will never be sick. Because you should understand which one is more predominant. Taigi, jeigu mes žinosime, kuri iš mūsų došų labiausiai yra dominuojanti, tuomet mes niekada nesiksim, nes mes mokėsim tinkamai elgtis. Ir, pavyzdžiui, sako, jeigu yra, dar gydytojas seniau sakė, kad jeigu jūs esate prigimtinė pita, tai automatiškai nereiškia, kad jūs žiemos metu turite valgyti ledus ar gerti šaltą vandenį. Tai, netiesa, jūs be abejo turite sekti to sezoniškumą ir saugoti. norėčiau konkrečiai paklausti. 100% vata, reiškia, ir labai daug metų, reiškia, po inksto rezekcijos metastazės kepenų vėžys. Konkrečiai, ką Indijos prieskonių, pavyzdžiui, kaip aitrioji paprika, kajeno pipirai, imbierai, ten turintys kapsicinai, ką jisai rekomenduota, kadangi tai yra pilnai pagydoma, etiologija, etijos priežastis aiški, tai yra neurogeninė ir virusinė, ką kai kas jau yra įrodęs ir čia pasaulinis biznis, ir kiek tai yra konkrečiai dozuojamas į dieną. Pagrindinis, ko aš atėjau, čia reiškia, kepenų vėžys metastatinis, necirozinis, nealkoholinis, nerūkymo ir taip toliau, paveldimumas šiek tiek išalytų, reiškia, ir konkrečiai, reiškia, Indijos, kur vieninteliai padėjo, kad ten nekim ir taip toliau, Indijos tėvynės, kaip sakant, prieskoniai, ten paprika, kaip minėjau, ten imbieras, reiškia, toliau šitą kaino pipirai ir taip toliau, kadangi čia kaip minėjau kontro, tai yra labai padedantis. Kaip dozuoti konkrečiai, kadangi daugam batai labai tas dalykas padeda. Kepenų vėžys metastazės. Jo, supratau, tiesiog, kad suprasčiau jūsų klausimą teisingai, pas jūs yra kepenų vėžys. Po rezekcijos, tai yra pusė pašalinimo vieno inksto prieš 18 metų. Pašalintas jis buvo dalinis inksto pašalintas, taip. Prosta pašalintinai pagydai ir inkstas pirmai pagydytas, ir dar kitas pirmai reumatoidas pirmai pagydytas. Bet čia paveldimo yra. Tai dabar, reiškia, yra kepenų vėžys, bet, reiškia, kadangi yra polipai žarnė, tai rodo virusinė, reiškia, kilmė, polipai taip kaip karpos, pavyzdžiui, yra viruso kilmė. Ir, reiškia, kitas dalykas yra neurogeninis, dvi priežastys, 100% aišku. Tai konkrečiai, kas veikia tos Indijos priešpėdų, tai cinamonas ar kardumocinamų, reiškia, tie dalykai. So I will try to explain. Aš eigoje dar pasitikslinsiu. Jo, labai gerai, labai gerai. So the person had a resectomy. You know resectomy when you cut some part of the organ. So he had a kidney cancer, and they did resectomy. They cut some part. Yeah, some part. Then they found the metastasis in his liver. Mm-hmm. And now he said that in his intestines there is some polyps, so it may be like an infection marker or something. So his main question why he came here is to know what you could recommend regarding, like, for example, also vata, because he said he is like 100% vata. What spices from India it is good for, in his case, to use, because you know he has liver cancer and now he has strong vata. So which spices to use, you know, to alleviate these things? Okay. In general, the spices are not having any adverse reaction over the cancer. So it is a very, like sometimes people are making so much, wrong information. Spices are not good in case of cancer, but it's a very bad information. Spices increases the metabolism, so which is not against the
cancer. So like some spices are very good in that condition. Like you can say turmeric. Turmeric is like a antibiotic. They have very good action. So it gives us very good. Coriander is also is not a problem. You can use coriander. Fennel is also very good. Fresh ginger is also very good in that condition. I am not thinking like it's good. Cinnamon, because cinnamon is open the channels. So this is also very good. You just tell, then I will say some more. Tai jis tiesiog pasakė, kad yra labai klaidinga nuostata, kad esant vėžiui prieskoniai jie pakenks kažkaip ar paūmins situaciją. Tai gydytojas sako, taip nėra. Jis rekomenduoja jūsų atveju vartoti ciberžolę drąsiai, dėl to, kad jinai turi antibiotinių savybių, kas irgi su infekcija labai gerai būtų žarnyno. Jo, tada kalendrą be abejo rekomenduoja šiuo atveju. Tai čia seeds, cilantro seeds and Coriander. You can make a powder for the seeds. Like you can just make a powder. I want to coriander ask, powder. Can be also in raw form, like the leaves. Also, he can use that. Yes. Taip pat Fresh coriander. Pavidalė ir šviežios kalendros pavidalė jums irgi. Šitos minėtos įdaržolė. Aš tiesiog, kad neprašoktume, viską išvardinsiu, jūs užsirašykite vėliau patęs. Tai tada pankolis dar tinka. Jo, fenkelis. Ir tada šviežias imbieras. Ir cinamonas dėl to, kad atveria visus kanalus gerai. Jisai, ta prasme, tiesiog tie dalykai, jie aktyvins metabolizmą. Toksinų pasišalinimą iš organizmo, kas savo nebėgisa. Konkrečiai kiek į dieną ir iš karto visus ir kiek kartų į dieną peroralinių peros naudos? So maybe you could recommend a dosage that could not, like, in case of not overusing the spices. Yes, every spice only 1 teaspoon a day is in general. But he can use all of them in a day, like for example. Yes, not a problem. Like if you use cumin is also okay in case cumin is also okay because indiškas kminas. Yes, but you know these are help in case of maximum dose is 1 teaspoon for entire day. So for example, you said 1, 2, 3, 4, 5, 6, so all 6 he can use different, like in the breakfast, in the lunch, in the dinner, they use a different preparation. Yeah. And so use like with a food. Yes, not before, after. In case of cancer, if you use separately, there may be some other complication will come. So better you can use all the spices with the preparations. That will be more helpful. Jo, sako, kad išvengti kažkokių nenumatytų, sakykime, pasekmių, pašalinių jo efektų, tai jis rekomenduoja visus šios prieskonius po arbatinį šaukštelį kiekvieno. Tai daug, imbierą, tai čia aš sudėksiu. Dedu, tai pavyzdžiui, paėmėt arbatinį šaukštelį ir tiesiog trečdalį įsidedat į pusryčius. Tada trečdalį įsidedat į pietus, trečdalį įsidedat, o kiti prieskoniai iš esmės jie nėra aitrus. Actually, coriander is... Jie kaip tik gesina pitą. Coriander is very good. Bet sakė, maistą gaminant juos naudoti, kaip arbato reiškia. Ne, maiste, sakė. Maiste, jo, sakė, jokiais būdais nenaudoti po ar prieš valgio, ar tiesiog ant tuščio skrandžio, viską naudoti su maistu, dėl to, kad išvengtume komplikacijų. Can you show me this tea? Like, what is... Parodykit arbatą, jisai čia susidomėjęs. Čia yra vatos. Likvior. Tai parodykit, jisai... Anti-anxiety. Okay. Negalima atsisiųsti jos. Bet jums padeda šitą arbatą? Padeda, bet per daug stiprus imbieras yra. It's too strong ginger for him in this, but it's very helpful. Lietuvoje dėsto universitete jau profesoriai viena iš Kaune ir imbiero vos mažiau. I am not happy with the combination. Sako, jam nelabai patinka kombinacija šitą. Because something like they have mentioned in general. Doctor, I am afraid that, just one thing, I will just tell him, like he said that ginger... Like intake of protein is very dangerous, like in case of any form, like especially like meat, like any kind of protein is not good in case of cancer, because it will create more problematic.
Jo, ir sako, Protein is not good in that condition. vengti, kad baltyminio maisto, nes jisai, Cukraus, baltymų ir, reiškia... Jo. But fiber, vitamins are very good. Kad pabrėžia tą gyvulinį baltymą, jisai irgi... Pieno produktai. What you said? Vitamins and fibers, like carbohydrates. Yes. They are very good, like fibrous elements. Fibrous elements. Jo, tai vat maistas, kuriame daug skaidulų, ląstelienos. Kasdieną peristaltį. This was actually, in case of cancer, this is very important. You can eat up to whatever you can digest. Especially the fermentation item should be stopped immediately for the secondary complications. Meteorizmas, flatulencija. Flatulence, definitely. Because in case of especially the liver is not in position to support, because the main person is liver in case of metabolism. So if the liver is already have cancer, it is not in position to support in the metabolism. So better we can not use any fermented item. Otherwise it will be more dangerous. Kadangi jo, Metastasis will be fast. Nes vienintelės kepenys jos yra metabolizmo kaip ir laboratorija, ne, organizme, todėl tiesiog jeigu jūs valgys fermentuotą maistą, tai jis tiesiog apkraus. Labai griežtas, labai siauras maistas. Tai va, tai. But you should also take something for the energy, like some regular meal, like rice, like some lentils, and some vegetables in a regular interval is important. Moderate quantity, everything is very important to heal. Otherwise, the major thing is, I don't know about which stage or something, but the thing is that we have to make the complications more relaxful. Otherwise, the condition is going to be difficult. You relaxed, you mean Complications. Tai jisai tiesiog sako, kad labai svarbu dar, kai yra vėžinių susirgimas, susidaryti tokį kaip savo valgiaraštį, kurį jūs sektumėte kiek pastoviai ir tiesiog valgyti daugiau, pavyzdžiui, tokių ryžių, sako, tada dešrų ir daug daržovių. Tiesiog toks mišinys, kad būtų tradiciškai. I'm advising him, like, because he's Vata, I understand. But in general, in case like whenever you need nutrition, so in case like if he use amla in different forms, so amla is like a rasayana, like rejuvenation point of view. So for him, if he consume amla a little bit, like amla tablet or amla powder, that will be helpful for the liver, for the kidney, and also for rejuvenation point of view, a little bit. It is slight help will be there. Taigi dar jį padėtų jums amalą, jeigu naudotumėt. Tokia amala, čia ne amalas lietuviškas, o amla. Amalaki. Vaisius. Tai sako, so for in his case, tablets or powders, how much do you use? Like already he's in Vata age, so I'm not advising in excess quantity, 1 teaspoon every day. On powders. 1 teaspoon every day, yes. And with capsules? Capsule 2 times a day, 1 capsule 2 times a day. Jeigu tai yra amalaki kapsulės, tai viena kapsulė 2 kartus dienoje, o jeigu tai yra miltelių pavidalė, tai vienas arbatinis šaukštelis dienoje. Because tablespoon. Sakė tablespoon. Yes. It's tablespoon or teaspoon? Teaspoon. Arba taip, arba taip. Sakė, bus tokia papildoma parama jums. Yra tų pardavime. Man labiausiai padeda aitrioji paprika, labai aštri. Irgi pagal, reiškia, čia švedų ir, reiškia, vokiečių, kaip sakant, onkologų vedančių įvairios srities specializacijos. Paprika, aitrioji labai, reiškia. Čili. Čili jau platė, panašiai biški su čili yra, reiškia, ten galite rinkti. Nes jis nesupras aitrioji paprika. Taip, panašiai. Ir kaino pipira yra. Du dalykai. Ne patys aštriausi, bet vos. Tai jums virškinimas. Ir atsistato 60% kepenys jau dabar dalinai. Nors buvo labai konkrečiai operacijos. Tai 2 dalykai. O imbieras, kaip sakant, irgi aštus, bet jau super. He said that interesting thing is that he read somewhere in medical journals about the cayenne pepper and chili. And he used a little bit, like really very little bit, not too much, in his food, and it's helpful for him, he said. Because
short form, because generally he told about imbiya. Imbiya is somewhat difficult, but chili is already very spicy. But spices increases metabolism. So it supports him. Yes. So if he consumes a little bit chili, or like red chili or green chili especially, so it increases the metabolism. So in his case, increased metabolism is very important. So if he digests, if he tolerate, so that is why I am not advising chili anywhere, because chili is wonderful. So many people have fear about chilies, but the green chili is one of the wonderful element. So it's better to use green one, yeah? Green chilies. Because it's milder, yeah? Milder, and also it's not bad for the process of digestion. Jo, tai ir sako, šiuo atveju jums padeda būtent čili pipirai tie dėl to mažais kiekiais, nes jie ką daro, jie aktyvina metabolizmą, tai yra tam tikrą prasme padeda kepinims šiame darbe. Ir jisai sako, kad dar galite tiesiog vietoj aitriosios paprikos pabandyti žalę čili papriką. Sako, kad irgi visai, jinai irgi turi tas pačias medžiagas, bet jinai yra švelnesnė. Tai šiuo atveju reakcija turėtų būti švelnesnė. Kartu į dieną ir kokį kiekį? And he's asking about green chili and how much to use, and how much per day. Half chili is sufficient. Half, like this much amount of green chili. Like this? Yes, it's sufficient, because Nu, va, tiek man, sako. this one. Per dieną. Per dieną. Senerbakinis. 2 centimetrai. Jo. Ai, tiesa, čia šviežio bus. Čia labai sunku pasakyti, matot. Supratau. Tiesiog. Jie turi kapsicino, kur pasaulyje rodo vėžis veikia. Any other question? O fermentuotas maistas, rauginti kopūstai, agurkai, tai čia fermentuotas ar kas? Čia kur parauginti? Tik nemarinuota. Aha. Jo, fermentuota. Jisai sakė, nes jeigu jis sakytų marinuotas, jis sakytų pickle. Nes pickled reiškia marinuotą. Ir kopūstai bet kokį ir vilti pučia labai viltis. Nu gerai, tai judam tada prie kafos. Tai jūs gavot atsakymą, viskas sakyt. So can we move to our topic a little bit first, because there is some problems in the Kapha personalities. So we can discuss. First of all, we will think about how the Kapha people, what is the personality. Dabar aptarsime būtent kafos tipą ir kokios tai asmenybės. Digestive fire and power. Tai yra Both are weak. Taigi kafos asmenybės turi silpną virškinamą ugnį ir So generally, fire and power. Fire is Agni and power is like capacity of digestion. Both are weak. Nu jo, lietaagnis ir virškinimo procesas yra silpnas. The Kapha people generally they have very slow digestive fire, very slow. That's why they have multiple diseases. Jų virškinimo ugnis lėta yra, dėl to jie turi įvairias ligas. So if the Kapha people are generally, they get stool like a sticky, like a jelly. Išmatos tokios pavidalo būna lipnios, tokios kaip želė tokia formos. Semi-solid. Tokios nei per kietos, nei per skystos. And sometimes they may go for many times, like 2, 3, 4 times a day, but they are not satisfied. Gali tuštintis 2-3 kartus per dieną, bet vis tiek jaučiasi, nesijaučia pasituštinę. Because of the stool is like in between, not in case of diarrhea or not hard, so it's like a semi-solid, like a gelatinous material, and it's become very difficult to clean in one time. Person must go for 2-3 times a day for the complete evacuation. In case of the person, they are very prone. Kadangi jos yra tokios, želė, tokios lipšnios struktūros, dėl to jie ir eina 3 kartus, 2 kartus per dieną tuštintis, kad tiesiog, išeitų viskas iš žarnyno. Skin is oily Oda yra liejinga and thick.
ir tokia storas sluoksnis oda. Ai, nu, tai yra kad neigiu. Next is, they are in constitution, they have heavy constitution, like they have bigger stature, Bigger what? bigger constitution, like they have the heavy personality. Okay, I understand. Heavy constitution. But it is physical. Physical constitution. Nu, tai tiesiog... Structure. Yes, jie turi tokią struktūrą, yra kresni, stambus. Heavy physical constitution. Tokia noriu sakyti svoringa, sunkia svorė fizinė konstitucija. Muscles are very strong. Raumenys gerai išvystyti, sunkus. And you cannot see the veins very easily. Ir tiesiog nėra venų požymio ant kūno dėl to, kad And from the activity point of view, the Kapha people generally, they are lazy and they are not so energetic. Ir dažniausiai jie yra tokie tingus ir nepernelyg aktyvus. But they have a very specific quality, that is, they are very stable and they are sharp from the mind because they have a very good concentration level. Ir jie yra, bet gerosios Kaphos savybės, jie yra stabilūs žmonės ir turi gerą koncentraciją, tokį aštrų dėmesį. But because of concentration and because of good, power of thinking, they have a very strong memory as well. Dėl geros koncentracijos jie pasižymi gerą atmintimą. So coming to the, like in winters and in the spring, what are the prie sezonų, žiemos ir pavasario? Because especially in the winters, there is a vata is too high. But when the spring will come, the person are thinking a little bit, sun will come slowly and some temperature is going to change a little bit. But what happened, there is a kapha is accumulated with vata together in the spring. So spring is more dangerous than winters. For Kapha people. For everyone, because vata and kapha together. Okay, together. Tai tiesiog žiemą dominuoja vata doša daugiau dėl šalčių, o pavasarį, kadangi ateina saulė, tai Kapha būna sumišusi su vata organizme ir tam tikrą prasme pavasaris yra net pavojingesnis nei žiema pati. Dėl to, kad Kapha vata jos labai priešingos viena kitai došos. So most of the kapha diseases are very prominent in the cases like especially in spring. That so many kapha complications will occur. Like especially the first one is. Taigi pavasarį ypač daug su Kaphos apsunkimu susijusių komplikacijų pasireiškia. Pirmoji yra. First one is common cold and flu. Tai yra peršalimas ir gripas. Especially in the spring, there is so many allergic respiratory diseases are very common, like allergic rhinitis and allergic asthma. They are going to be very prominent in the spring season. Taip pat ir įvairios alergijos pavasarį gali pasireikšti alerginis rinitas ar alerginis plaučių kažkokios komplikacijos. So how to control astma? Bet ta astma bus susijusi su broncha, like asthma with because of the allergies also as a complication may appear, yeah? Because
one of the major komplikacija alergijos reakcijos į one of the major reason behind asthma is recurrent cold. If you have continuously cold in every season, so you may get asthma in a shorter while. You mean Asthma, cold like cold like rhinitis, like Okay. like recurrently sneezing, running nose, itching eyes. Yes. Ir jeigu visada pas jūs, jūs linkę peršalti dažnai, jeigu sako, tai ypač tokiais atvejais, kai žmogus dažnai serga, ar ne, tai jam yra, lengvai gali išsivystyti astma. So come to the recommendations, that is very important. So during this time, we have to avoid a lot of milk products. That is very important. Pavasarį mes todėl turėtume vengti pieno produktų. Because milk products increases the accumulation. Nes būtent tiesiog sankaupas kafos didina pieną. Especially like which is very heavier, like butter and like yogurt. These are a little bit heavier. Cheese, different varieties of cheese, they are very heavy and it is difficult to digest in spring. These kind of things. Ypač sviestas, jogurtai, įvairūs sūriai, tuo pavasario metu labai sunku jos tiesiog virškinti. It is heavier and any substances which is heavier and difficult to digest. So in this season they may create many kapha disorders. Ir visi produktai, kuriuos sunku virškinti, tai būtent šiuo sezonu sukels kafos sutrikimus. And you know, some people are doing a very strong wrong things, like especially the cold substances intake in case of winters and spring, like juices, like cold drinks, soft drinks, ice creams. Very very common fashion right now. People are very hot, like cool cakes. So these are very fashion right now. People are enjoying because everything is very hot in the rooms. So they are taking. But when they come out from the room, the kapha is going to melt and they get many chronically respiratory diseases. Kadangi orai atšyla ir žmonės tiesiog jaučia tą šilumą ir jie iš karto puola valgyti ledus arba gerti kažkokius tai šaltus gėrimus ar valgyti tortus ir natūraliai tiesiog išėjus ir gavus tą šilumos kafa pradeda tilti ir kaip pasekmė gali atsirasti kafos sutrikimai. So in case of the recurrent cough, cold and flu, the main thing is recurrent sneezing, recurrent running nose. So for that, the best anti-allergic, like against the allergy, is like the turmeric. Taigi būtent šiuo atveju prieš alergiją, kada tekanti nosis yra, tai ciberžolė yra gera priemonė. So turmeric is the best anti-allergic in the world. So we can use in both skin as well as respiratory allergies. Taigi ciberžolė yra pati geriausia prieš alerginė priemonė pasaulyje, dėl to mes galime ją naudoti ir esant, sakykime, odos alergijoms, tiek vidiniais simptomais pasireiškiančiom alergijom. So you can use turmeric in your cooking, like in any form. So this is also one of the thing. But best if you found some like tablets, like turmeric tablets, and it's available. So for the acute attack, 2 tablets 2 times a day. When you feel a little bit better, then you can reduce the dose 1 tablet 2 times a day. Jeigu kalbant apie ciberžolę, tai geriausia būtų naudoti tokiems ūmioms alergijoms esant 2 kapsulės 2 kartus dienoje. Ir tai padėtis ima taisytis, tada mažinti iki 1 kapsulės 2 kartus dienoje. Bet, o šiaip, sakykime, miltelių pavidale esančią ciberžolę naudojame gaminant maistą. Second one, you have to just
just for licking. So fresh ginger juice is squeezing juice 2 teaspoon. Taigi Plus šviežio 1 teaspoon imbiero honey. sultis, 2 arbatiniai šaukšteliai šviežio imbiero sulčių kartu su 1 arbatiniu šaukšteliu medaus ir viską sumaišome ir tiesiog, kaip Just mix them. Laižome. Yes, 2 times. Like first of all, the main attack in the morning. So always you have to just take it first in the kapha time, in the morning, and also any time in daytime, like in the evening, in the night, whatever you want. Tai tiesiog galima valgyti ir geriausia valgyti ryte, sako, kai tik atsikeliate. So the best is to use in the morning and then... Morning is the best one, because for every respiratory problem, that those should give in the morning first, because morning time is full of kapha. But this is on empty stomach or after breakfast? This one after breakfast. After breakfast. After. So I have said, when any dose is recommended at the stomach, I will mention. So if I am not mentioning, it's automatically after the meal. Okay. Tai tiesiog gydytojas pavyzdžiui, kad jeigu jisai nepasako, kad ant tuščio skrandžio, tai automatiškai supraskite, kad bus po maisto. Tai šiuo atveju, kadangi nieko neparašė, tai vartojame ryte po pusryčių ir jo, bet galima šiaip sakė vartoti ir po pietų, ir po vakarienės, bet geriausia būtų po pusryčių. Ir 2 kartus per dieną, ne? So if you make this mixture, you can use just 1 time. Once? Fresh. Vieną kartą. I have mentioned here, fresh. Yeah, I thought. So, Nesvarbu, kad medus su mėsa bus, kaip sakėt, ir medus tai cukrus, ir fruktozė, ir sakarozė. Tai yra didžiausias nuodas. Nu viešai Nu čia ir tada. Nu tai bet medus. Bet koks medus. Bet čia yra naudinga, ta prasme, čia yra mineralų. Pagrindinis. Nu, kur? 28% visos pasaulyje. Ir vėžiai visi dalykai netoli. Visur deda. Visur cukrus. Čia visiems došam, jeigu pasireiškia kapos... Apsunkimas. So it's for all, aš dar pasitikslinsiu, it's for all doshas. It's for example, for all types of people who have kapha aggravation, yeah? This recite. here I am not talking about the constitution. Again, come. Yes. There is the Vikriti, the imbalance of kapha dosha. Yeah. So it may happen to any person. It doesn't matter if you are Vata constitution, Pitta constitution, Kapha constitution, so you may not get any kapha problem. Tai sako, čia kalbama apie kapos apsunkimą visiems žmonėms. Čia mes niekada, kai nekalbam apie, ta prasme, mūsų prigimtinės došas, kada duodami šitie patarimai, čia grinai yra kalbama apie apsunkimą došas, apie Vikriti būseną. This is a big question every time. I am giving you very clearly. Don't understand your constitution and imbalance together. Constitution is a Prakriti, is very different aspect. This is your nature, this is your constitution. And Vikriti imbalance is another aspect. So don't mix together. Otherwise you will confuse how I manage. So Prakriti is different, like if somebody is having Kapha disease in the old age, it doesn't matter. He is in old, so you should follow according to Kapha imbalance. Understand? This is the problem. Taigi Ayurvedoje viskas yra žiūrima į būtent došas, ar ne, renkantis, bet šiuo atveju, ką jisai turėjo omenyje, tai kad nemaišykime savo prigimtinių došų su apsunkusiomis došomis. Tai yra 2 skirtingi dalykai. Tai kai gydome visada apsunkusią došą, o ne savo prigimtinę. Another one. Half teaspoon Pusę arbatinio šaukštelio black pepper powder, juodojo pipiro miltelių, half teaspoon of dry ginger powder, pusę arbatinio šaukštelio sausio imbiero miltelių and half teaspoon of, that is a very special herb in Ayurveda,
pipali powder. Ir pusę arbatinio šaukštelio ilgojo pipiro miltelių. Black pepper powder, half teaspoon dry ginger powder, and half teaspoon of pipali powder. Po pusę, dar kartą pasikartosiu, po pusę arbatinio šaukštelio kiekvieno prieskonio ir sumaišom viską kartu. And take once a day with honey. Ir kartą dienoje su medum suvartojam šitą. But here you can, because the preparation is 1.5 teaspoon, so you can add 1.5 teaspoon honey as well. Taigi, jeigu va, mato, daktaras nieko neparašė, tai reiškia, kad po maisto, tai o medaus... So I will explain. The black pepper helps to reduce the accumulation of kapha in the body. Juodasis pipiras padeda tiesiog sumažinti kafos sankaupas kūne. Dry ginger will help you to reduce the running nose because it will make it dried. So dry will reduce the running because there is a watery sensation every time. Water and like come from the nose. So this will help you. Sausas imbieras padės žavinti varvančią nosį, slogą. And the pipali also help you to improve your metabolism as well as to improve your immune system. Ir ilgasis pipiras, jisai kuo pasižymi, kad jis aktyvins jūsų metabolizmą ir stiprins jūsų imunitetą. The pipali has a prabhava, yeah? Very good, because this is a wonderful element. Pipali is a wonderful element to improve the immune response in case of respiratory problems. Ja, tai tiesiog daktaras pasakė, kad jis turi tas savybės didinti imuniteto atsaką į išorinės visokias infekcijas, bakterijas ir panašiai. Noriu paklausti, vaikams taip pat kaip ir suaugusiam? Dosage for the kids the same or Half for this one. Pusę. Pusę to, ką maišom čia, suaugusiam, tai pusę tiek vaikui, jeigu naudos. Like I think it will be more helpful. Already this is a good remedy for mostly for the kids because most of the problems came to the kids especially. Yes. When the age is less, so you can use the half part of this one. Yes, people are asking for the clarification. So this 1.5 is already whole mixture made together, or it's only honey? 1.5 teaspoon is the powder and 1.5 teaspoon honey. Tai tiesiog čia padarė, kad lygiom dalim atseit, kad tiek kiek miltelių, tiek ir medaus sumaišo. Tai šiuo atveju gaunas, kad pusantro arbatinio šaukštelio medaus naudosim. Next movement, like if we cannot find out in case of like common cold, flu, and so when the problem worsen and the person also having like cough. Jeigu problema sudėtingesnė, žmogus turi kosulį kartu prie viso to stiprų. So like it is a continuation, like if somebody is not following in this condition. So what sense? Like first of all you have a sneezing and afterwards as a complication. This is the following. This is the lucky step. Like we immediately not getting cough. Tai kaip gydytojas paaiškino, tai sako, pirmiausia, tai visuomet peršalame, tai atsiranda tokie slogavimo simptomai, ne, kosulys ir gerklės perštėjimo. Bet po to, jeigu padėtis blogėja, tai atsiranda ir kosulys. So in case of cough, then again, the cough is also of two varieties. One is dry cough, one is a wet cough. Taigi kosuliai būna dviejų rūšių, būna sausas kosulys ir šlapias kosulys. But doctor have prescribed the same medicine for both. Mūsų daktarai išrašo priemonės, tą pačią priemonę abiem atvejais. So dry cough is the another variety and wet cough is the another variety. Taigi yra sausas kosulys ir šlapias kosulys yra skirtingi. So in case of dry cough,
esant sausam kosuliui. So treatment is to suppress the symptom because this is important. Tai tikslas yra tiesiog sumažinti simptomus. So in case of wet cough, we have to take it out the accumulation of cough which is already too much blocked in the region of airways. O esant šlapiam kosuliui tikslas yra tiesiog pašalinti kapo sankaupas susidariusias plaučiuose. See, please listen carefully. Listen carefully. If somebody is coming with the only cold and flu, like running nose, running from the ears, eyes, there is watering nose, sneezing, then 1, 2, 3. Okay? Jeigu pas žmogų ir dabar daktaras prašo, kad atkreiptumėm dėmesį, tai tiesiog jeigu pas žmogų yra tiesiog ašaroja akis ir bėga nosis, tuomet mes naudosime 3 šitos išvardintus preparatus. Right. But in case of somebody came with the cold, flu with cough, then only this one is recommended, these two cancel. We can give another one. Jo, bet jeigu yra problema jau su kosuliu kartu papildomai, tuomet mes tuos apatinius jų nenaudosime ir neliesime, bet naudosime tik tai ciberžolę. Okay. So when somebody came with the cold, flu and cough, which is dry. Taigi jeigu žmogus atėjo su peršalę su kosuliu, kuris yra sausas, then 1 teaspoon of dry ginger powder. Tuomet naudosime 1 arbatinį šaukštelį sauso imbiero miltelių. And 1 teaspoon of pipali powder. Ir 1 arbatinį šaukštelį ilgojo pipiro miltelių. You can mix them. Viską sumaišysime. And 1 teaspoon of honey. Ir įdėsime 1 arbatinį šaukštelį medaus. And ask them to lick 2 times. A day. Or 2 times a day. 1 in the morning. 1 in the morning. And 1 in the any time in the evening. Ir tada tiesiog paprašome, kad šitą mišinį jie vartotų 2 kartus dienoje, geriausia, ryte, ir tada jau pasirinktinai pietų metu arba vakare. Because this is the allergic cough. So here everything is very dry. So if the person is coughing a lot along with the flu, so this turmeric tablet is helpful to reduce the flu and cold. But here we can give energy to the lungs, support to the lungs. So for dry, the dry ginger and pipali is the better. Tai šiuo atveju tiesiog, kadangi yra peršalimas, tai peršalimo atveju grinai ir, sakykime, gripo padės ciberžolė, o kosuliui sausam padės būtent šitas nurodytas mišinys. Tiesiog atsikosėjimą palengvins. Yes. Next is wet cough. Kitas yra šlapias kosulys. In case of wet cough, šlapio kosulio atveju, this is common. So irgi, tai vat ciberžolė abiem atvejais tiks. Then again for wet cough, this is also recommended. O šlapio kosulio atveju tuomet pajungsime dar ir imbiero sultis su medum. So in wet cough, this one, again this one, like fresh ginger juice with 1 teaspoon honey 2 times a day. Tai čia šviežios imbiero sultis 2 arbatiniai šaukšteliai kartu su 1 arbatiniu šaukšteliu sumaišome ir 2 kartus dienoje naudojame. If you got any confusion, please ask. Jeigu yra kažkokių dvejonių ar klausimų, tai klauskit, šioje vietoje grinai. Prie šlapio kosulio, esant peršalimui su šlapiu kosuliu, naudosime ciberžolę ir tada šviežio imbiero sultis 2 arbatiniai šaukšteliai kartu su 1 arbatiniu šaukšteliu medaus 2 kartus dienoje. Ir viską. Third one. Third one. 1 teaspoon of cinnamon powder, empty a stomach with a glass of warm water to take it out the accumulation of kapha in the morning. Ir trečioji priemonė 1 arbatinis šaukštelis cinamono 2 kartus dienoje tam, kad pašalinti kafos sankaupas iš kūno. Su vandeniu, šiltu vandeniu, visada Empty stomach.
Ant tuščio skrandžio. Understand? Ar aišku? Like only cough and cold and flu, then cough and cold flu with dry cough, and common cold flu with wet cough. Clear? Ar matot, koks skirtumas yra tarp sauso kosulio ir šlapio? Kad skiriasi receptūros. Keista, kad sausas kosulys ir sausi milteliai. Bet medus čia atlieka tą funkciją pernešėjo. And this is your duty to analyze. I am giving you only, but you have to be more smart to understand, like in which situation you can give which one. Tai čia jau reikia pasitelkti analizę, tiesiog ir identifikuoti, kokio tipo pas jūs yra kosulys, kad jau priimtume sprendimą naudoti tinkamas priemonės. Any question, any clarification? Yra dar klausimų? Vaikam po pusę naudoti, bet tai tas vaikas iki 2 metų tą pusę naudoti. Nuo kokio amžiaus jau galime naudoti? Nuo kurio amžiaus jau visą. So when we speak about kids and using half of proportions, so until which age it is the age for children in this case? And I then think it so is actually after the 12 years of age, 12. You can give the full dose. After 12. After 12, like full dose is recommended Po because 12 metų jau pilna dozė, ne? Nuo 12. Ne. up to 12 years the half dose should be given. Iki 12 metų pusė dozės. But you know, if the baby is only 6 months or 1 year, so better you can avoid to give some half dose as well. You can go 1/4. In case of the 6 months up to 2 years, you can give only the 1/4 of dose. And up to before 6 months there is no medicine recommended. Iki 6 mėnesių jokio medikamentų. One year, at least 1 year you cannot give any medicine like that. Like 1 year to 2 to 3 years, you can give 1/4. And from 3 years to 12 years, half. And, okay. Nuo 1 iki 2 ir 3 metų duodam 1/4 dozės. Ir tada nuo 2-3 metų iki 12 duodam pusę dozės. Up to 3 years, 1/4, 3 to 12, half, and above 12, full. Ar šitas vieta aiškiai, ar užsirašėm gyvenį? So like, and also you understand a little bit like if you have regular coughing, regular throat infection, like irritation in the throat, so gargling with the rock salt is very important when you wake up early in the morning. Tai jeigu yra būtent tas peršalimas ir kosulys, tai gydytojas dar rekomenduoja tiesiog akmens druskos gargaliavimo tokį, kai maišome Gerklės čia su vandeniu, turbūt. kad paskalautumėm gerklę ryte, anksti ryte. Because gargling is a wonderful remedy to take the accumulations, and also this will also open the channels to recept all the medicine for anti-kapha. This is a wonderful, generally that is why we can widely advised in the anti-kapha regimen. Taigi būtent šitas skalavimas yra įtrauktas į anti-kaphos režimą dienos, nes gerai tiesiog atveria kanalus ir tą kaphą pašalina. And the amount of salt, how much to use? Like only tinge, small amount. For 1 glass. One cup of in the like a small glass. Tai tiesiog viena stiklinė ir žiupsnelis. But rock salt means pink Himalayan salt. Bet kai kalbame apie akmens druską, tai yra ta rausva Himalajus. Because here, so many people are having hypertension, so many people are having high blood pressure, thyroid, diabetes. So for those who have diabetes, those who have thyroid, those who have high blood pressure, for them, this is the best one. You can only pink Himalayan salt. You cannot use the other salts.
Otherwise, your problem is going to be increase. Taigi žmonėms, kurie turi padidėjusi kraujospūdį, skydliaukės problemų, tai jiems rekomenduojama naudoti būtent šiai procedūrai esant tą Himalajų druską, nes kitu atveju tiesiog problema paūmėt gali. Because generally in thyroid cases also there is a water retention. So salt is also going to accumulate. So the salt intake should be less. But if you're using the pink Himalayan salt, so you can get in the moderate form also. It's not a problematic. So generally in India we advise like rock salt. If you have diabetes, blood pressure, because so many people are confused. The diabetes is only due to sugar, but they are 100% wrong. Diabetes also due to anything which is high calorie. The salt is also having high calorie. Tai va ir diabeto atveju irgi labai gerai naudoti tą raustąją druską dėl to, kad jinai tiesiog daugelis žmonių galvoja, kad diabetas susiformuoja dėl to, kad yra naudojamas cukrus, bet iš tikrųjų ne. Ir dėl to, kad naudojamas maistas, kuriame gausu kalorijų. In general, in this kind of situations, why person are having this kind of problem? Because of lack of immune system. Because in general, like when the person are here, and respiratory allergies is very common if you have lack of immunity, like hay fever. Hay fever is one of the commonest fever in the springs in your country. And it is very common because when you have poor immune system, when you go out in the spring, you may get hay fever because of poor immune system. Tai daktaras sako, kad būtent visos tos su kvėpavimo takų lygos alerginės, jos atsiranda dėl nusilpusio imuniteto. Ir hay fever, it's like flu or Kind of flu. Šienligė, tai? Tai šienligė irgi kaip ir atsiranda dėl to, kad yra tiesiog nusilpęs imunitetas. Ir pabrėžia, kad šienligė mūsų kraštams yra būdinga. Because hay fever is also very common. So for hay fever, tai dabar šienligį jūs rašysim. Recommendations, ja? Rekomendacijos bus šienligiai. sorry. Okay. For the hay fever, there are two very good tablets are available. Dvi kapsulės ciberžolės kapsulės bus pirmoji priemonė ir antroji gudučiai kapsulės. Tai dvi kapsulės 2 kartus dienoj ir tiek gudučiai, tiek ciberžolė naudoja. Guduchi is one of the magical medicine for all kinds of fevers. So if you have any kind of fever, if you using guduchi, this is wonderful medicine. Taigi jeigu jūs karščiuojate, yra karščiavimas simptomas, tai apskritai bet kokio tipo karščiavimas gudučis yra labai padėjimas. Yes. And also guduchi is the wonderful medicine to improve the immune response. Tiesiog gerina imuniteto atsaką. So people are widely used in India if you wanted to have some problem with the immunity. Like so many problems will come from the immunity. So for that we are using guduchi herb, and it is also available everywhere. So guduchi is wonderful. So in case of hay fever, you just give like a turmeric tablet and guduchi tablet, 2 tablets 2 times a day, and for the kids it's a half dose. Tai tiesiog esant šienligiai, tai naudojame ir abi šias priemonės, o vaikams duodame vėlgi pusę tos dozės. But use one thing very important, what is anti-kapha diet? Nes kitas svarbus dalykas yra anti-kapha dieta. Because this is very important, we should understand what are the factors which increases kapha accumulation in our Nes body. mums reikia svarbu suvokti, kokie yra faktoriai skatinantis kapha sankaupos kūne. We just take a 2-minute break.
And Pailsim tada ir grįšim. after that we continue for the diet and also some other asthma or other complications. Tiesiog, jo, pakalbėsim apie mitybą ir kitas komplikacijas susijusias su kapha astma dabar. Because if somebody is already having asthma, Jeigu kažkas serga astma, so this is also going to be prominent in this season, especially. pavasarį bus ypač pasireikš simptomai. Already I have told, like in the winters there is accumulation, and in spring the kapha is going to melt and is moving, so the problem is going to increase. So this is very common. Dėl to, kad kapha, jinai tirpsta pavasarį ir ima judėti po visą kūną, ar ne? Todėl ta problema jinai tiesiog paūmės. So in case of asthma, the main problem is the person is having the cough. Pagrindinė astmos požymiai yra šlapias kosulys, Breathlessness, toks shortness of breath, toks, kaip čia pasakyti, Šaižus kvėpavimas. Trūksta oro dar. jo toks, bet yra kažkoks žodis, užkrito dabar shortness of breath, kada vat kvėpavimas yra negilus, o paviršinis kvėpavimas. in general asthma the person is having wet cough, breathlessness, shortness of breath and chest heaviness. Ai, dar jo breathlessness yra. Tai aš tiesiog dar išversiu viską tada tuoj. Sekundėlę. So now we talk about Doctor, 1 second. Tai šlapias kosulys, tada, kai tiesiog pristygsta oro būna, tai kvėpuoja, jo, dusulys, paviršutinis kvėpavimas ir tada chest heaviness, ir toks sunkumo pojūtis krūtinės srityje. tightness or heaviness in the chest. Toks spaudimas arba, jo. Because there is a lot of collection of mucus or lot of collections of phlegm in the chest region. So if the person is going to lie down in supine position, the problem is going to increase. So when you ask them to sit like a table, like a chair, so they will be more comfortable. Dėl to, kadangi yra labai daug gleivių plaučiuose, dėl to jiems tiesiog sunkiau yra gulėti tiem žmonėms, dėl to rekomenduojama daugiau sėdėti, nes sėdant jie jaučiasi komfortiškiau. So what is our goal? Our goal is to balance the breathlessness, and also we have to take it out the accumulation from the chest. That is our main goal. Taigi mūsų pagrindinis tikslas šitą susitvarkyti, kad neutralizuotumėm dusulį ir pašalintume kafos sankaupas iš plaučių. First recommendation for asthma, like cinnamon powder, 1 teaspoon plus honey, Tai 1 teaspoon. Pirmoji rekomendacija yra 1 arbatinis šaukštelis cinamono miltelių kartu su 1 arbatiniu šaukšteliu medaus With hot water, empty stomach. ir ant tuščio skrandžio geriame su šiltu vandeniu. This is to take it out the accumulation, because there is a lot of accumulation is there. Tai pašalinti sankaupas gleivių iš plaučių, nes jų yra daug. Cinnamon is creating a high blood pressure effect or no? No. Ne. Because cinnamon is a wonderful against the accumulation, so it is not creating any effect. So Kadangi jisai šalina kafą, tai kaip tik nesukels problemų. Vandenį. next is Ant tuščio skrandžio. anti-kapha tea. Tada kita priemonė anti-kapha arbata. 4-5 fresh leaves of basil, 4-5 šviežio baziliko lapai, 2 fresh green cardamom, 2 green
žalios kardamono ankštys, half teaspoon of cinnamon powder, pusė arbatinio šaukštelio cinamono miltelių, 1 clove, vienas gvazdikėlis, 1 black pepper, viena juodojo pipiro sėkla and some fresh ginger. ir šiek tiek šviežio imbiero. Can I repeat? Or you can just Pakartoti ar užsirašyti? Everything is okay, people wrote down. You can boil them, all the ingredients, in 2 cups of water. Verdame, užviriame viską 2 stiklinėse vandens. When the formulation is become to 1 cup, Ir kai vanduo išgaruoja ir lieka tik vienas puodelis virti vandens, you just filter tuomet perkošiame and add 1 teaspoon of honey, ir įdedame 1 arbatinį šaukštelį medaus. and you have to drink warm 2 times a day. Ir geriame šiltą 2 kartus dienoje. But every time you have to prepare fresh. Bet visada reikia pagaminti šviežią. Negalima tiesiog pagaminti ir laikyti kitam kartui. Po vieną stiklinę geriam, taip? 2 kartus dieną. And 2 times per day, like 1 glass. Like Already I have told, 2 cup of water reduced Yes, to 1 cup. Yes, but to drink, like 1 cup. cup per day. One, You said 2 times per day to drink. times. Yeah, so it's like these 2 glasses of milk preparation. Yeah, like 1 glass and then the second glass, or this no glass, cup. cup. Yes, cup. Cup means 150 ml. When you talk about 150. when you talk about cup, it's 150 ml. Yeah. When you talk about glass, it's 300 ml. That is the Okay, ideal okay. medical I terminology. did not mean. Okay. Tai čia, kai jisai sako žodį cup, tai yra turima omeny 150 ml. O kai glass žodį, tai tada yra 300 ml. Nu, standartinė stiklinė. Tai va, aš šitą nežinau, čia pasirodo medicininis terminas. Tai nesvarbu, mes išveriam iki vieno puodelio, išveriam liko puodelis. Ja, aš supratau ir iš na, ryto gerti iš- ar Tai puodelį. visą gerti puodelį ir vakarė virtis kitą. Yeah, so for people want some clarification regarding like we already prepared this 1 cup of mixture, so we drink it, Yeah. and then later in a day we do the same thing and then drink. Yeah. Yes. Taip. Why not? Third recommendation, Trečia rekomendacija. because we have to also work on the immune response. So we can give the third one is tablet guduchi. Kad imuniteto stiprinimui ir atsakui gerinti naudosime gudučių kapsulę, vieną kapsulę 1 kartą dienoje. 1 tablet 2 times a day. Atsiprašau, 1 kapsulę 2 kartus dienoje. And also, recommendation number 4. There is a wonderful herb. You can find it out in the internet. This is the wonderful to best in case of any kind of asthma. Ir tada žolelė puška ir mūla vadinasi. So Pushkar Mula is one of the wonderful herb in all cases of asthmas. Every case of asthma. Because Visais astmos tipo atvejais. Because Pushkar Mula is to re-establish the shortness of breath, and also it will open the breath channels, like clean the channels of airways. So you will feel my breath is going in a deeper way. Otherwise, it's very difficult.
Tai tiesiog atlaisvina kvėpavimo takus ir jeigu yra paviršutinis kvėpavimas, stabilizuoja vėl tą kvėpavimą ir jaučiame, kad galime kvėpuoti vis giliau ir giliau. So 1 teaspoon powder, Tai vienas arbatinis šaukštelis miltelių, 2 times a day, 2 kartus dienoje, with a glass of hot water. su stiklinė šilto vandens. So you can find it out. I think word is very small. Everything is available. Because you said so many things, you find it out today. Yeah. So everything is available. And I am giving the herbs which is not having so many complications. Ir čia visas žalelės, kurias aš duodu, tai jos neturi tų komplikacijų, nesukelia. Ir galime vartoti su tradiciniais vaistais, nes negalime atsisakyti iš karto tų vaistų, kurie palaikyti. So we use along with the chemical medicine. Yeah. For anything, keep one thing in your mind. Because some people are taking the medicine for diabetes, for blood pressure, for thyroid, for kidney, for liver, for brain, for asthma, for cancer, for kidney failure. So you cannot stop any chemical medicine immediately. Otherwise, they will show the withdrawal features. You can say when you stop immediately, the body is already having a habit of all these things. So when you stop immediately, you will feel the adverse reaction. That is the problem. When you control by your Ayurvedic medicine slowly, then you can go for the reduce in the dose in the future time. Gydytojas tiesiog pabrėžia, kad esmė yra, kad mes turime po truputį mažinti vaistus, jeigu vartojame ir cheminiai vaistai. Bet šiuo atveju šitos žolelės tinka, nes žmonės vartoja ir nuo diabeto, ir nuo visų įvairių kitų ligų įvairius cheminius preparatus. Dėl to tiesiog čia bet kuriuo atveju tinka ir šitos žolelės jos nesukels kažkokių šalutinių tokių poveikių. 2 other recommendations for asthma. Dar kitos 2 rekomendacijos astmai. Pranayama early in the morning. Pranayama pratimai anksti ryte. So pranayama has 3 steps. We have to inhale the air, you have to hold, and you have to exhale. Jis pranajamas sudaro 3 tokie žingsniai, tai yra įkvėpimas oro ir sulaikymas. Inhalation from ir trečiasis iškvėpimas. Inhalation should be from nose, but exhalation should be from mouth. Taigi įkvėpimas yra per nosį ir iškvėpimas per burną. And the last recommendation is you just take the warm mustard oil and you have to just like a little massage over this area, just like on the morning and before going to sleep in the night. Ir paskutinė ta priemonė yra garstyčių aliejus, tai ryte ir prieš einant miegoti tiesiog krūtinės sritį išsitepame garstyčių aliejų. Early in the morning and before going to sleep at night. Yeah, I know. So total 6 recommendations for asthma. Tai va čia yra 6 rekomendacijos astmai. So now we come to the anti-kapha diet. Dabar pakalbėsime apie anti-kapha dietą. See, whatever the product which is lot of liquid and which is having heaviness, they are anti-kapha. Means they are increasing the kapha. They are not anti-kapha, they are increasing the kapha. Those who are lot of liquid, water inside, and also they have a heaviness. Though all products are increasing kapha in the body. Jeigu, pavyzdžiui, yra skystis ir pasižymintis, turintis sunkumo savybių, tai natūraliai organizme didins kapą. So you can take examples like in vegetables, like potatoes, Pavyzdžiui, bulvės, sweet potatoes, saldžios bulvės, eggplant, baklažanas, heaviest, like you know the heaviest. Sunkus. Nu, kad maistas didins kapą toks. Like celery is also very heavy. You know, Salieras all the taipogi things which is sunkus. pumpkin is also heavy. Moliūgas irgi sunkus. Because they are heavy in nature. So those who are heavier, they increase kapha in the body. Taigi tai, kas yra sunku, tai didins kapą. All milk products,
Every Visi kind of pieno milk produktai. products. Pieno. Cheese, butter, Sūris, sviestas, everything. viskas. Coming to the like fruits, like avocado, Avokadas, jeigu kalbam apie vaisius. plum, pears, they are very heavy Slyvos, and juicy. kriaušės. Jos labai sultingos ir, sunkios. Banana, Bananai. because they are heavier as well as they have juices inside, so they are increasing. Like you can see, like pomegranate. Pomegranate they have juice, but this is light, so this not increases Bet šiuo kapha. atveju, pavyzdžiui, granatas, tai jisai turi, daug labai sulčių, bet neturi to sunkumo. Light. Jo, jis Yes. lengvas, dėl to jisai, nedidins kapus. Heavy, cool, but lot of liquid increases kapha. Taigi viskas, kas yra sunku, vėsu ir turi daug skysčių, didins kapą. Yes, some kind of lentils like kidney beans, chickpeas, Avinžirniai, tada raudonosios pupelės, black lentils, juodieji lęšiai. Tai, šitie produktai didins kapą. and you know all kinds of bakery products. Visi kepiniai, Like when you baked anything, when you fried kai mes anything, kepame kažką arba skrudiname and all kinds of KFC and Pizza Huts, ir įvairūs greito maisto increases restoranai. kapha. Tai, yra didins kapą. And also you see the cold drinks, like all kinds of like Coca-Cola, Limca, and everything, which is also the rich resource of kapha. Rich resource. Vaisvandeniai visi, jie irgi kapą didins. And you can ask me your question, like if you have any, like sugar, like Cukrus. normal sugar also increases kapha. Jo, įprastas cukrus, kurį vartojame, didina kapą. O medus, honey. O honey? What? What about honey? Honey. Actually, the natural form honey, it's not having any action because this is against the kapha. Because the honey generally uses against kapha, so it's not problematic. Ne, medus šiuo atveju nėra problematiška. Because on case of accumulation of kapha, honey is widely used. So you Yeah. see in all kind of herbal tea, the honey is there. Jo, So that is kapos why- apsunkimo atveju medus naudojamas, dėl to galima rasti kapos arbatų sudėtyje metų. O pienas, pavyzdžiui. Sakė, ne visi pieno produktai Visi. didins kapą. Anything? Jaggery. 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 Actually, jaggery is little bit increases kapha, but not so much. But this is the best resource of nutrition. So we cannot say it's a bad element. Tai jaggery will not increase so much kapą, yeah? Kas yra džegeris? It's a neutral element generally. Because we cannot eat so much. We can only take a little small of jaggery in one Kai time. kalbame apie jaggerį, tai yra cukranendrių cukrus tiesiog. Jo, jis toks kietas. Tai nėra tas cukranendrių cukrus, kurį mes perkam parduotuvėje, jis toks būna gabaliukais pasiduoda stambiais. Tai daktaras sako, kad jis yra neutralus produktas, galima vartoti, bet jo vis tiek vartojame saikingai, nevalgom gabalais. Ir jisai turi labai daug naudingų mikroelementų, nes jis yra neapdorotas termiškai produktas. Bet Lietuvoje gi nėra. A-G-G-R-I Visas tinka, ne? Košės? Košės kruopos. Kokios kruopos yra? Kokios kas tinka? What about grains? All grains it will increase kappa or not? Like generally, some grains are neutral, like buckwheat kind of elements. They are not so problematic. Like kasha, semolina, they are also not so problematic. But rice definitely increases kapha. Ryžiai didins. Definitely. Why not? Ir manų košė sakė, kad kodėl nedidins. And wheat also, because wheat is Yes, very yes, strong. Nes kviečiai. But Mano, that's why wheat should be, if somebody is very obese, so they have to take less wheat and less rice. Jeigu kažkas yra nutukęs, tai reikėtų mažiau vartoti ryžių ir kviečių produktų. Ant barley. What about rye bread? Is it good? Moment. Now, in India, all the doctors are recommended, like from Ayurvedic science, they are very common, like
mix grains, like they are using all the grains together, like the wheat, the rice, so many buckwheat, everything they have to together. They can use, they are neutral, because when you whole, you can say multi-grains, like multi-grain flour is available, so they are using multi-grains. So multi-grains is neutral for all the doshas in general. So if you mix the grains, then yes, and you can search like multi-grains flour is available. Ai, tai produktai, kurie yra sudaryti iš įvairių rūšių grūdų, ten mišiniai būna, tiesiog įperka, ten būna 5 grūdų košės, man atrodo, iš 3 grūdų, tai jau šitie tinka, sako. So like today morning I have eaten a bread which is multi-grain. They have lot of different elements. Also rice there, wheat is there. They have so many. So I ask. So they told it's a multi-grain bread. When I eat, I feel very light. It's very relaxing. Like it's not very heavier. But yesterday I have taken a very bread which is very heavy. But today it was good because they are multi-grains. It's okay. Tai daktaras tiesiog pasakė, kad jis valgė šiandien tą įvairių grūdų duoną ir jis jautėsi lengvai, o vakar valgė tą, sakykime, kvietinę duoną, tai jautėsi apsunkinti. Any other clarification? No, o prisimė, kai vaistai tinka, kad ar ne? Citrus fruits are good for kapha? Yes, citrus fruits are neutral for the kapha. Jie neutralūs kapha. That is the beauty. You can enjoy citrus. Tuo galit mėgautis prisimiais vaisiais. Aš neužgirdau, mano košė didina ar mažina? Mažina. Mažina. Semolina is neutral. Semolina is a wonderful, like you can say, it's a. So it decreases kapha. Yes, everything. It's good for everyone because if you soak the semolina, it is neutral for everyone. It's not a problem. One of the very best we are using in India semolina. Very. Kviečiai yra praktiškai mano. Semolina. Jo. Tai tas pats, kas kviečiai. Nu, tik smulkinti kviečiai. Jo, tai aš galvoju, ar jis nemaišo kartais. Nes yra barley. Tai jūs paklauskit. You know barley? Barley is very fibrous and it is okay for the kapha people because barley is very fibrous. Barley is not the same as semolina, yeah? No, barley is different, semolina is different. If you want, I can give you on internet. Like I what is don't have semolina. my phone, I have car. Don't worry, in English name, I will write. Paklausim. Salads, yeah? Salads. For kapha. Salads actually, no, I think so. It's a big question, but salad is very difficult to digest. But somehow it's okay. It's not a problematic. For kapha, yeah? For everyone, actually. But if it's like lettuce. Lettuce is free for everyone. Okay, but what do you mean with salad? Salad means people are using so many things like tomato, so many vegetables inside. Okay, Yes, okay. like yes. So Yeah, because but only lettuce is not a problem. Okay, I will ask leafy vegetables. Leafy vegetables, I think Green leafy vegetables. it's okay. A little bit you can change, no problem. But too much, no. Too much, it squeezes because there are a lot of juices inside, so it's become more stable in the body. Jo, nu tai ten, sakykime, tos daržovės galim, lapinės valgyti galim, bet didesniais kiekiais reikėtų vengti, nes, pavyzdžiui, jeigu valgom kokias icebergo tenai ar kitas salotas, tai juose daug vandens yra. Nu, yra vandens. Tai jis, vėlgi gali apsunkinti kapą. Okay, tell me your questions. Apie riešutus ir sėklas dar paklauskit. About nuts and seeds, which you could I think recommend. they are neutral. They are neutral for kapha person. All seeds. Generally, little bit heavier. Like almond is little bit heavy, cashew is little bit heavy. So like raisins, like pistachio, they are okay for kapha person. But the cashew and almond is a little bit not good for the kapha person. Tai anakardžiai ir migdolai kafams reikėtų privengti, o ten kiti almonds, sakė. Because they are O heavier. visi kiti, tai sako, daug maž galima vartoti. Taip, tai pistacijas. Žemės lyg. Ne riešutai. Tai Indijai valgo, ja?
Žemės? Nu, tai kaip kam? Tai Bet čia šiaip natūraliai, jeigu žmogus vat jaučia, kad jam skanus tas maistas, jam tai tinka tada, ar vis dėlto prisilaikyti to? Nes čia manęs darbe tiesiog paklausė, aš pradėjau pasakot, pagal tai ir sako, o tai jeigu man va tas ir tas ir tas ir tas patinka ir aš gerai jaučiuosi, ar tinka vis dėlto toks maistas, ar vis dėlto laikytis pagal tai? For example, we should, there is this, people think, they have the idea that, some people have an idea that, then you go to the shop and you have attraction towards specific food, that means it's good for your body. But It's good for the mind. so you should follow the principles. Yeah, you not listening to this. Your mind is everyone. Like mind is a master. He can choose according to their nature. Ja, So- tai tiesiog čia visgi protas jums kužta. Visais atvejais. Tai čia kaip ir su tortukais. Tai kas labiau trauks, salota ar tortukas? Tortukas, Okay. Okay, questions. Norėjau šitą klausimą, kodėl jo daug labai svarbu. Sako, visos ligos nuo nervų. Pavyzdžiui, dirglioji žarna besimptomatika, žarnynas, masinis kolitas, kas yra vadinamas. Ir va šitus dalykus daug kam duoda, tai tą kalbėti rafmai, tą dalykai ir visom dalykom. Ką būtent tokio, kad nemigdytų raminečio, kadangi daugumos žmonių čia dirba intensyviai. Tai supratau, nuo nervų tiesiog. Matyt, bent jau žarnyno, pavyzdžiui, bet dabar pagrindinis mano priežastis, kur besimptomatika visą gyvenimą. Opinis kolitas? Ne, The case is IBS, and the IBS is caused by the stress. The factor of IBS is stress. Yes. So what herbs you would recommend? So already you can do the first one in the Brahmi, because Brahmi is the wonderful herb for stress. So that's why I have said, like if somebody is having stress, and IBS is mainly due to stress. Yes. So first of all, management of stress is important. So Brahmi tablet, one tablet 2 to 3 times a day. This is important. And also the almond oil should be go in the nose, almond oil, to relax the mind. This is very important because the peristaltic movement is very weak in the IBS, and that is why we have to increase the peristaltis as well. So for that we need to give nourishment to the brain. Almond oil in the nose and Brahmi tablet. Tai daktaras čia rekomenduoja braknį, vieną kapsulę 2-3 kartus per dieną ir tiesiog įsilašinti migdolo aliejaus. Vienos vieną kartą iš ryto. And almond oil like 2 2 to drops. 4 drops in both nostrils. Ir naktį prieš einant miegot 2-4 lašiukai kiekvieną šnarvį. Tik tai naktį prieš mėnesį. Taip. Tai taip užmėgsit, Tai labai gerai, tai pagrinda. ateini į darbą ir snaudė. Tai geriausias užmokybės kalakutiena. Gerai, tai kokie klausimai, kas dar O turi? kaip limfą geriausiai išvalyti? How to clean the lymph? The How best, to clean? what is the best way to clean the lymph in the Lymph? body? Yeah, just Fresh fruit, švieži fresh vaisiai. food. Šviežias You maistas. have to only clean the lymph by using the fresh and the without fermentation food. That is the only Jo, kad medicine. nebūtų fermentuotas maistas, tiesiog kad buvo šviežias. Nes visi maisto produktai, kurie nėra šviežiai fermentuotas, nėra šviežias. Because the food, selection of food, like you have to choose the fresh, seasonal food and vegetables. This is the only Sezoniškas resource. maistas, jo. Ką jis gali pasiūlyti cholecistito gydymui, tarkim? Galit pasakyti, kuo tai Nu, čia tulžės, puslės, takų, ten visokie tokie. For a formation of gallbladder stones, what should you recommend? Cholecystitis. Generally, for gallbladder stone, mainly this is from two reasons. One is due to accumulation of cholesterol in the region of gallbladder, and second is the calcification. Tai dvi priežastys - kalcifikacija arba cholesterolis yra tulžies akmenų formavimas priežastys. But we don't know. In the examination, you never find it out. In the examination, you never find it out what is the nature. Bet tyrimais koks tai tipas mes nenustatysime. Okay. So if, like we also took some patient for the treatment,
So we ask patient, we can only go for just like practical, like practice. We start medicine for the melting as the cholesterol. So if your size is going to reduce slowly, we think about that like this is the stone from the cholesterol, and they will be melt because there is no path to come out, only they become melt. And if the stone is from calcification, they are not going to reduce, and there is no other treatment for that. You have to go for operation later on. Understand? Tai tiesiog daktaras sako, kad jeigu tai cholesterolio atsiradę, cholesterolis užkišęs yra tos latakus, tai tiesiog jie pirmiausia naudoja priemonės, kad pabando, taip eksperimentuoja, galima sakyti, tiesiog ir jeigu tas turinys nepasišalina ir nesumažėja per tam tikrą laiką, tai tada aišku, kad tai bus ne cholesterolio, o kalcio akmenukai susiformavę. Tai jau kai yra tas kalcifikacija, tai jau greičiausiai reikės operacijos, nepašalins. O tirpdo pirmo atveju cholesterolį, kaip, kokiais būdais? So what is the recipe for cholesterol case? Cinamonas. Cinamono milteliai, vienas arbatinis šaukštelis su vienu arbatiniu šaukštelu medaus ir išgeriam su šiltu vandeniu ant tuščio skrandžio ryte. So if you start like this, if you feel some changes slowly, so this is the stone, it is due to cholesterol, and then you can start some, and it is not so easy because then you can start some medicines, and which is only you can start with some in the observation of doctor. This is also anti-kapha diet recommended, yeah? Yes, but actually the gallbladder stone is mainly due to the pitta and kapha together. So it is not so simple to say anti-pitta, anti-kapha. Both anti-pitta, anti-kapha together is responsible the manifestation. Ir čia jau pitta ir kapha labiau bus atsakingos už šias problemas, tai tiesiog labai sunku pasakyti, tai antikafinė, antipitinė, reikėtų tiesiog abi šitas došas prižiūrėti. Because most of the diseases are not single. Most of the diseases in the body which came into existence with a combination, not only one. Vata, kapha, pitta, kapha, vata. Nes daugelis susiformuoja iš įvairių došų kombinacijų, nėra tai, kad tik tai viena doša lemia ligos atsiradimą. Okay, kitas klausimas. Čia mano toks asmeninis 4 metus turiu skrandžio problemas. Turiu tą bakteriją, paskui kaip refluksas, tada jau metai su veganė, bet dabar pradėjo labai pūsti pilvą. Ir vieną savaitę pilvas plokščias, ir kitą savaitę jau labai įsikūtęs. O to reflukso nėra kažkokių skausmų, nieko. Pagrindė dabar toks pūtimas nežmoniškas. Bet nėra. O bakterija yra? Ne, nėra. Jau nėra. Jeigu maistą keičiat, kadangi skirtingose savaitėse. So the question is, the lady says that she has like, bet su skrandžiu dabar šiuo metu viskas okei buvo, čia kaip anamnezė. Dabar matai, kadangi nebevalgau mėsos sunkių maistų, tai nebepažiūrėšia tas refluksas taip smarkiai, turbūt. Bet... O ta bakterija yra? Yeah. Okay, so the anamnesis for the lady is that it was a time that she had problems with the stomach hyperacidity, and she had H. pylori. But at this moment she changed her diet habits, and she's now eating as vegan. So the acidity, like this reflux and hyperacidity disappeared. Lower, and then this H. pylori disappeared also. But the problem is that she's like 1 week she feels bloated, and another week it's okay, and it's all the time changing. And now her only problem is like this bloating, which is discomfort. No problem. So you, first of all, you did a very fantabulous job. You change everything, and you got like, with how it changes in the diet and lifestyle, there is nothing possibility. So for you, I am prescribing like two substance. Like the first is like the cumin. Cumin seeds. So 1 teaspoon cumin seed you can boil in a glass of hot water, and when become that after 10 minutes you can filter and drink.
after the meal. This will help you to reduce the flatulence. Taigi viename puodelėje vandens dedame vieną arbatinį šaukštelį įdėję kumino sėklų 10 minučių ir tada vartojame po maisto. Yes. So this tea, cumin tea, you can use 2 times a day in both the meals. So you never feel like flatulence later on. The same cup, yeah? Yes, the glass. The glass. Because you have to, like 1 teaspoon of cumin seed in a glass of water. You have to boil it, cook it for 10 minutes, filter and drink. Tai 2 kartus dienoje po maisto pasirinktinai, kada norime, geriame stiklinę, čia būtų 300 ml, tai pusę stiklinės išgeriame ir tada kitą pusę išgeriame kitą. And also you are vegan, but one is the herb, one is spice, that is called asafoetida. Ir yra asafoetida dar prieskonis. Like hing in India, but asafoetida. Asafoetida vadinasi prieskonis. So when you are preparing your food, like lunch and dinner, you have to put asafoetida in your lunch and dinner. This will help to reduce the accumulation of gases. Ir asafoetida būtent mažina tą dujų kaupimąsi žarnyne. Jo. Aš man atrodo turėtų išmesti. Jo, va. Šiaip verčiasi lietuviškai kvapnioji ferula. Jo, bet tai gyvinio pardavinėja parduotuvę, bet tai yra. Jo, galima nusipirkti sveikose produktuose. And are you using garlic? No. But garlic is good. Sako, dar česnakas geras. But little quantity, not so much. My best friend is very interested in Ayurvedic, and she says that I'm more pitta, and pitta is not good. Yes. So you are more pitta predominant. Yeah. So like you can continue with the cumin and asafoetida. Tai tada jo, nenaudojam česnako, bet naudojam asafoetidą ir kumino arbatėlę. Šiuo atveju. Okay, and next question. O pavyzdžiui, kai kojose kaupiasi iščiai, tada padaryti. Kojose kaupiasi. Tinsta kojas. Then in legs there is an accumulation of water. So like the water is accumulating. But in so many diseases it happens. It is not easy to cure. Yeah. Only with the medicines. Like we have to find out what is the reason for this accumulation. So many diseases, like in thyroid, like in case of cancer, in case of thyroid, in case of kidney problem, in case of liver problem. In many diseases it was happen, like water retention in the legs, like edema. So we can treat accordingly, like in what resource this was happen. So accordingly the medicines are different. Jo, kokie priklausomai nuo priežasties? Prie to pačio venos išsiplėtė. Varicose, the varicose veins, in this case, what to use? Varicosity is the disease of not only it's like inflammation. Varicose vein is the disease of circulation as well as the disease of cardiovascular system for the heart. So that is why in case of varicose there is a chances of heart problems in future. Kraujotakos ir širdies problema pagrindė yra venų varikozė. It is very common for the people who have a long standing like jobs, those who stand for long time. Labai populiaru tarp žmonių, kurie stovimą darbą dirba. O ką naudoti? What to use in this case? So, first thing, in case of this one, I think for varicosity, better you can contact to Ayurvedic doctor. They will help you better. But because it's not a simple disease, very chronic. So for the normal people level, it is not easy to manage. But for recommendation, I'm advising. First of all, you have to protect your heart. So tablet Arjun is very important. 1 tablet 2 times a day for the prevention and also
for the circulation. Taigi viena kapsulė 2 kartus dienoje Arjunos pagerins. But you said all the things like it is difficult to manage. Yes. Dėl to, kad daktaras pabrėžė, čia labai sunku sutvarkyti šitą dalyką. Dėl to čia jisai rekomenduoja geriau kreiptis į konsultaciją, tiesiog, kad būtų išanalizuota daugiau faktorių, kad tiesiog būtų aiškiau. And also you can give the shmul as well. Because the shmul is anti-inflammatory. The shmul. Arjun plus the shmul. Yeah, Arjuna ir dašamul. But my best recommendation, if you have varicosity, please take medicine only from doctor. Because sometimes there is a complication will come. Because there, in general you cannot manage the chronic disease by your own. You need a doctor to understand. That is important. Next. Aš dar galiu. Dar tas refliuksas, aš manau, kad jis man dar vis tiek yra. Ir pavyzdžiui, dabar susirgau gripu šį mėnesį, ir man atsinaujino toks susirgys, kuris buvo prieš 3 metus toks. Nu, va, aš visą dieną. Toks sausas, ne? Ir kutenimas. Sausas, saus kutenimas, ir aš manau, kad čia visgi nuo refliukso, kuris dabar, kai susirgau to gripo, ar tam dažymą, vėl atsinaujino kažkiek. Tai visgi tas refliuksas, kaip žmonėm, nes daug kas turi tą refliuksą. Nedirba voštuvas. Taip, žinau. So now another question is that this reflux is still, she believes that it is still there because she had a flu like 1 month before ago. And after the flu, she still feels this kind of like itchiness and wanting to cough. So she's thinking, so maybe it is this reflux, not like, you know. Drink coconut water. Kokosų vandenį rekomenduoju. Wonderful for the reflex. Yes, coconut water is wonderful for like acidity. So in case of like if you have acidity, like if you have burning sensation, so coconut water and cucumber, fresh cucumber, they are also very good. Bet jūs gerą apetitą turite? Jo. Tai tada padės. Okay? Anything else? When is the hyperacidity? I have said like coconut water and fresh cucumber. Agurkas tarp kitko tinka ir venai, ir sunovus piteria. Agurkų tepti venai, varikozai. Yes. Pitai geras prieskonis yra pankolis. Nuo visko. Nuo padidėjusio rūgštingumo, aš neišgirdau ką. Any capsules, any tablets? Pankolis, ne visko. Ne, labai, tai kaip viršinė. Amla. Ir dar jeigu kapsulėse, tai rekomenduoja amlą vartoti. Yes, for hyperacidity, the amla is the best one. Amla, how to use? So maybe also for the reflux. But if she is not having reflex, now this is only like so. Medicine every time is not a solution. Already is covered. Only there is something remaining. So you just go with the coconut water and cucumber. That's sufficient. But if it will be more aggressive than amla, then amla is okay. Jo, jeigu padidėja tas refliukso, dabar kol kas tai toks, silpnas, bet jeigu jis suaktyvės dėl kažkokių priežasčių, tai amla viena kapsulė 2 kartus dienoje. Po kiek tą pankolį daugam čia svarbu, kaip naudota? Sėkmės, kiek dažnai prieš po pankolį. Tai the fennel cheese we should use with food, yeah? And they will teaspoon, as you said. Fennel seed, you just chew after the meal. Tai tiesiog pankolės sėklas sukramtome po... In every Indian restaurant you can get like because India is the best user of spices in the world. So when you went to any restaurant, they will serve you the sugar with the fennel to chew it. Tai tiesiog Indijai naudoja visose restoranuose, yra padėta šalia pankolio sumaišyta su cukru. Tai kiek to pankolio kramtyti, kiek? 1 teaspoon, yes? Yes, 1 teaspoon after the meal. Vieną kartą. Arba one time a day or after the both meals, like after lunch and dinner, both. Jo, galima po valgio. Jeigu gerai užvalgė, Tai jeigu 3 kartus valgom,
Be skyšių, be arbatos. Taip, tiesiog sukramto. Ekologiško, aišku. Nu, tai jau čia jau. Sakykit. Aš sakykit, man dažnai būna ypač perdavų žemas spaudimas. Kaip galima, kokios čia priežastys ir kaip gydyti žemą spaudimą, ne aukštą, bet žemą spaudimą. Bet tai yra grinai jūsų dėl to, kad pervarstat, ar ne? Ne, nebūtinai. Tiesiog jūs natūraliai visuomet turit polinkį žemam spaudimui. Hepatonika. Visą laiką gyvenu su žemu spaudimu, bet kartais tai netrukdo gyventi, nes pradėti plauti. Supratau. The problem of the lady is low blood pressure. I have said, but she asked from what is the dosha involved. In case of low blood pressure, there is no dosha involved. That is the lack of nutrition, and this is the problem of every fifth woman. So it's not a disease; it's a only condition. Buy only fresh fruit, fresh vegetables, fresh juices, milk, everything you can eat. You will get rid of blood pressure. Tai nėra liga, tai yra tiesiog tokia būsena ir rekomenduoja daktaras tiesiog valgyti, šviežią maistą. Tai dar jogų vadinamas atveju. Kaip? Šviežia piena. Viską, kas yra šviežia. Ta prasme, čia švieži produktai. O jau ten pagal došą, kokie švieži. Jau čia visą gyvenimą. For a high blood pressure, what is the diet? Less salt diet, and as well as you can take the food which is very easy to digest. Like best you can follow the anti-vata. That will be the best. Ir geriausia sekti valgyti maistą, kuris lengvai virškinamas ir laikytis antivatinės mitybos. Because generally, and also fried items should be avoided in case of high blood pressure. Ir tokie aliejai, skrudinti, kepti produktai vengti neturėtų. Most important element is the intake of different kinds of salts. Only you have to avoid the salts. But excessive calorie is not good for blood pressure, diabetes, thyroid, anyway. So calorie should be less. Tiesiog stengtis kontroliuoti savo kalorijas, nepersivalgyti ir jo, tiesiog, dėl to esi paminėjo tą. Jeigu jau kontroliuoja ir sumažina, svoris nukrito ir viskas, bet vis tiek tas spaudimas. Ne, tai čia tas nepagydo. Cholesterolį. Ne, čia paveldimą nepagydavo, tai ne. Tiesiog laikytis tos mitybos. Toliau nepasiduoti. Paklauskite, ar jeigu nuo šienslogės, pavyzdžiui, oslėdingus yra jau, nes chroniška būna pavasarį šienslogė, ar, ta prasme, galima atstatyti tokį dalyką, laikantis visų ten tokių? Ta prasme, be vaistų, kad nereikėtų... Jo, bet kažkaip ajurvediniais kažkokiais... nes vis tiek jisai va čia pasiūlė ciberžolę, kai šienslogė ir taip toliau, bet klausimas yra, ar čia ta tokia padėtis jinai grįžtama ar ne, kaip kad oslės nebėra, arba labai prasta oslė. Then you talked about allergy, this hay fever you've talked. So is it possible to rid of it? Not only to rid of actually my son he lost smell because of chronic high fever. So the question is it possible to restore it? So whenever any sense is completely lost, anything. It's not completely, but it's very weak, I think, right now. So first of all, you have to give things which is anti-allergic, like turmeric, guduchi. You can start giving. First of all, we have to rebuild the immune system first back. Then we can see later. First of all, 3-4 months you can give like anti-allergic and immune system medicines. And the question is, for example, now it's winter, so should I start turmeric right now? Yes, immediately you can start. Turmeric and guduchi both. Okay. Daktaras rekomenduoja tiesiog naudoti produktus, kurie stiprina imunitetą. Tikslas būtų šiuo atveju, jeigu dingo uoslė dėl tos šienligės, tai vartoti ir sustiprinti imunitetą.
O širdžiai stiprinti ką nors? Arjuna. So for strengthening the heart, Arjuna is the best. Arjuna geriausias. Prie visų širdies sutrikimų, prie, pavyzdžiui, širdies nepakankamumo. For all disorders of the heart. In general, because this is for to strengthen the heart. Like generally, like in case of arrhythmia or palpitation or poor rhythm, patient feel very, uneasiness, shortness of breath due to any reasons. For that, Arjuna is for the strength. Jokių kontraindikacijų nėra. Only constipation. Like Contraindication is constipation. Yes, because Arjuna is little bit medicine which creates a little bit constipation, a little bit. So if you are having more, so be careful in that condition. Tai tik tai sakė, kad jeigu yra vidurių užkietėjimas, tuomet reikėtų Arjuna jinai didina, turi polinkį didinti. Taip ir vadinas Arjuna. Arjuna. Noriu paklausti apie akadašius. Vat pita akadašiai turbūt nelabai gerai. Ir šiaip apie mitybą. Kaip jisai žiūri į mitybą 2 kartus per dieną, tarkim. Arba jogai 1 kartą per dieną valgo. Viskas labai gerai. Pasakė atstovas spaudai. So the question is about what do you think about Akadashis? Like there is Akadashi. Ekadashi. Yeah, Akadashi. And for example, for Pitta, it's not very good. Or in case it's better to eat something. Like Actually, to be very honest, I am not so believing in like horoscope and this kind of. Every day is very important for me. But in general, Ekadashi is very good thing to start a new substance. It's very pleasant day. So it's good for the people who are like very lean and thin, and if you start any activity. So it's believing on the people, but I am not so believer of all these things. Every day is very important for me. But it will not cause too much problems for the Pitta persons. One day fast. Every day is very, very fruitful. Enjoy every moment of life. No, but like for example, if your constitution is Pitta and you have strong urge to eat and you just I will fast because it's Akadashi, and you feel like so this is not good. Yeah, this is not religion. And this is not good. And another part of the question was what you think about this? Like there are like some kind of people who eat only 2 times a day, like some people eat 4 times a day. Is it good? Depends on constitution, but 3 meals is necessary. Breakfast should be light, lunch should be heavy, and dinner should be light. This is necessary for every people for the live very long life. That is very important. Ayurveda tiesiog yra, nėra tokių 2, 3, 1 kartas valgymo, yra visada pusryčiai lengvi, pietus sunkus ir vakarienė lengva. O Akadašiai nėra gerai, jeigu jūs norit valgyti ir ten dega jumyse ugnis ir kankiniesi, tai nėra gerai.